BJP ni Dadal wngwi Samung Tongo police Khaki uniform Chumwi BJP ni Thani Bokhok Bomjak Haste police Chasalo Circuit House Bwskango Congress Bodolno Khadumani Panda Khlainani Rwjakya wngmani Jorao police no Jalijagwi Abohai Honwino Majra Berwi Yaksi Surkha Congress ni MLA Sudip Barman Chongmare Bedawai Khlaiwi Khogoi Habango Azukha BJP Bodolno Kokshil Samung Samani Congress Bodol Bwskango Sakhlaijak Tongmani Haike Agortla Press Club Bwskango Simino Chengjaka Khadumani Rally Board Chikok BJP Tabungno Yakari Redi Achukthai Hinai Chirkhoklai Rally Himlaika Congress Bodolni Adongrok Rally Himka Congress ni Haste State in Charge Sri Shoptogiri Shankar Olga All India Congress Committee ni Secretary Christopher Tilok Congress ni Haste Asukphang Ashish Kumar Saha MLA Sudip Barman MLA Birojit Sinha MLA Gopal Chandra Royno Khoboi Haste Congress ni Kobun Azamarok Chasalo Circuit House Bwskango wngmani Tongmani Congress Bodolni Khadumani Panda Apun bagi Circuit House phasing rally Khlaiwi Sukhangai Khlainani Congress ni Adongrok Phiaba Radhanagar Amsayo Congress ni rally no Kasuina Rakha police Circuit House Bwskango Snamjaka stage lama ganangai thebajaka mai Phiaba Congress ni stage no Circuit House Bwskangni Norei Rohorka police Aboni bagai police by Kok Banglaika Congress Bodolni MLA Sudip Barman MLA Sudip Barman Kokshil Samung Saka BJP ni Dadal wngwi Samung Tongo police Khaki uniform Chumwi BJP ni Thani Bokhok Bomjak Haste police nei আপনারা তাদের মুখ খারাপ করার লাগে আমি ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডিসগ্রেস ইউ পিপল প্রচন্ড আপনাদের প্রতি আমার ইউনিফর্মের প্রতি আমি কথা আই এম অলসো মিলিটারি হাফ মিলিটারি আমি ইন্ডিয়া আমি প্রথম বছর ইন্ডিয়া লেফট লিভ করছি ছেড়ে দিয়েছি আমার স্কুলিং হয়েছে রাষ্ট্রীয় মিলিটারি কলেজ অল লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর মাই ক্লাসমেট I just take all uniforms. কিন্তু সামান্য পেটি কুকুর আপনারা কতজন হয়ে পড়েন তাড়াতাড়ি You people have become the bootlickers of the party in power. একটা সামান্য মন্ডল ফন্ডলে বুটলিক করেন আপনারা ভর্তির অপমান আপনারা করতেছেন ইউনিফর্মের ডিসগ্রেস আপনারা কোশ্চেন আমি শিফটিং করছি প্লিজ আপনারা কোশ্চেন শিফটিং করছি দুইবার জায়গা চেঞ্জ করছেন দেন ফোন করছেন আপনি মঞ্চে শিফট করবেন আপনার লোকে আপনাদের এগ্রিমেন্ট হইল কথা হইল তারপরে কোন স্থিতিতে আপনারা এই কথা করলেন কোঅপারেট করি যে এটা ভাবতেছেন আমাদের দুর্বলতা হ্যাঁ ডোন্ট টেক us for granted. I'm telling you repeatedly. You people have become the bootlickers of the party in power. একটা সামান্য মন্ডল ফন্ডলে বুটলিক করেন আপনারা ভর্তির অপমান আপনারা করতেছেন ইউনিফর্মের ডিসগ্রেস আপনারা আপনারা কোশ্চেন আমি শিফটিং করছি প্লিজ আপনারা কোশ্চেন শিফটিং করছি দুইবার জায়গা চেঞ্জ করছি নি দেন তাহলে কেন আমাদেরকে একবার ফোন করছেন আপনারা Phiaba Khadumani rally Khlainani bagai Congress ni Thani permission kri hinai Saka Saltang Hangkoni SP rally Khlainani eba
Khadumani kuthum laimung Panda Khlainani goshimung se kari hunke tamuni kerongni lamatei borni shako karak sak tharmuk nahar jagya ongnai hnei sengjakmani yaklo hoisine goisine ongai jura tali phirok mungrkha saltang hangkorni SP चल रहा है जो कांग्रेस पार्टी है उसका एंड सिचुएशन पीसफुल है। सर उसका कहाँ पर परमिशन था मौन से बनाने के लिए? परमिशन नहीं था। अच्छा, रैली का कोई परमिशन पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं। दोनों तरफ से उत्तेजित हो रहा है। नहीं दोनों तरफ से नहीं हो रहा है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। तो सर आपको तरफ से ऐसा ही अभियोग मिल रहा है यहाँ से, तो क्या है इसका रीजन बिहाइंड? आपको बताया कि हमने की परमिशन पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं दी गई है और वहाँ पर कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का आवाज हमें हुआ तो उसको हटा दिया। आपने बोला परमिशन नहीं था जी, फिर भी जो लोग पोजीशन करके यहाँ पर आया उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकता है? उसके अगेंस्ट हम जो नेसेसरी लीगल एक्शन है वो लेंगे। इसमें प्रोमिनेंट फिगर भी है, हमने बहुत बार देखा है इस प्रकार वायलेंस होता है, लेकिन पुलिस की तरफ से कुछ बट वायलेंस तो हुआ नहीं है ना अभी तक का, एंड वी विल टेक नेसेसरी लीगल एक्शन। बट दिस इज वन टाइप ऑफ वायलेंस सर, जो हमने यू हैव डन दैट वी विल लुक इनटू इट, वो देखा जाएगा है ना। अभी आज जो है उसके बाद कार्रवाई करिए। थैंक यू। Paithyago Buddha Mondir amsayo Khadumani Panda Khlainani nangkha Congress Bodol Khadumani Panda kokna rakha Congress Bodol ni Haste State Incharge Sri Saptagiri Shankar Ulga All India Congress Committee ni Secretary Christopher Tilok Congress ni Haste Achupang Ashish Kumar Shah MLA Sudip Barman Akosong Rwjakya Nishimi Omidni Kokthum Chini Khorang